बेंकनि एटीएम काउंटर बेलायनो किरि मेसेजा हर नांमानि पातिबं कासाय फेका जों फेरांनि सचार किरि जिउनो अबाहाके हर पसाका आईसीआईसी बेंकनि एटीएम नो दांसाल दिबरजरब अबाहायनो कल कासाय फेका एटीएम नि सिकुरिटी गार्ड कोइला हर नांमानि एबा हकल कासाबानि फाइमा नगै बेंकनि आधारनो साके बेंकनि बहागते हर पथाने तांबिदिनि प्रिन्टरा अक्टोबर हरजाका अक्टोबर मानखिनो तांबिदिनि प्रिन्टरा फाइ एटीएम नि हरबो जामानि बोथार फाइका यागला हर पथाने तांबिदिनि प्रिन्टरा खुदि सेमानका सचार किनि सिबिनो अबाहाके हर पसाका एटीएम नि बिसिंगो रां तंमनि आबो खादाय खामगा खामिया सोंजाके हरबोथानाय तांबिदिनि प्रिन्टरा मंसा खो खेंलिया আইসিআইসিআই ব্যাংকের যে এটিএমটা আসলো যাতে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছিল যাতে ধোঁয়া হয়ে গেছিল পাবলিক দেখে ধরে এটা আগুন মনে করছিল তারপরে তারা মনে হয় কানেকশন কাটাপ পেয়েছে এরপরে ধোঁয়াটা এখন কমে গেছে মানে এখানে আগুন টাগুনের কোনো মানে সন্দেহ নাই এখানে যদি সেগুলো আবার ঠিকঠাক করার পরে কানেকশন দিলে মনে হয় আর আগুন লাগার সম্ভাবনা নাই এখানে এটিএমের টাকা কি পড়েছে না টাকাটুকু তো কেউ নিচে এমন না আমরা দেখছি না এখন আগুন কি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা হয়েছে আগুন বলতে এটা স্টেবিলিটি শর্ট সার্কিট আসলো এটা কারেন্টটা কাট অফ করে যে মানে এখন যা আগুনটা নিভে গেছে